Inside of the house of Merel. We don't have water supplies. Kabo-kabo ra mo. Ako takot. Asa mo ako? Dira ra. Inside the house. Duha ni ka room no? 2 rooms in one house. Merel. Electric supplies. The room of Merel. Merel area where sleep. Dili init diri no? Layo kay silang pan. So, init diri sa. Ni mare mo diri init kayo. Ay, mo rin na mag-klase. So, walay ang doon na yung babaw. Di ako maglagong taon na. Hindi ko kami gabi. Restroom. Muna niya restroom. Restroom of Merel. We put only curtain, no door. They don't have door in restroom of Merel. Kinder na. Di, pag kinder. Pag kinder. Ayasan sa iya. Pag daycare, kinder. Merel Middles. Agi ka ni siya kinder. Daycare. Hantod kuan. Grade 5. Wala siya grade 5 na ma-picture. Kani grade 5 yung picture. Standing. Start. Pila mo kabuok sa isa ka balay? 5. 5 member of the family, then pila ka siblings niya? 3. 3 siblings including apil na siya. Including Merel. Father's name? Lupi Valenzuela. Lupi Valenzuela. Edad? 33. 33, Lupi Valenzuela, father of Merel. Then work niya? Security guard. Security guard. Then iyang monthly income? Monthly income niya is na 12 to 13. 12 to 13,000. Then mother's name? Rhea Valenzuela. Rhea Valenzuela. Then edad ni Rhea? 35. 35. Then imong trabaho?
Wala. Naras pa. Housewife. Firstborn, Meryl. Meryl, edad niya? 12 years old. 12, dayon. Kanang grade 6. 6, then secondborn. 10 years old, Steve Nigel, grade Grade 5. Third, 5. 5 years old, Ace Tyler, kindergarten. Then, daw kanang sana imong dreams sa imong future dreams ansa daw? Kuan, imong maestra. Meryl, she likes to become a teacher. Then, dagko ko no kagrado mo nang home visit ka ni Maldaliza, sorry, ni Casablanca. And kanang tubig, water supplies niya. Karon wala na. Murag naguba man ang kabiyato. Biyato naman mi ato sa una niya, naguba. Wala na supply tubig. Meryl house, there's no water supplies, electric. Karon pa siya. Pero na. 1 month. Mag 1 month siya karon. They have electric supplies in Meryl's house. They don't have water. Then kanang padayon lang ko no imong pag-study inday. Kay giganahan si Casablanca nimo kay dagko kay kagrado ha. Na imong scholarship award, excellent award nimo 2,000. Casablanca nim kamsamida. Baro ginday. Casablanca nim kamsamida. Siya sa naghatagan ng bugas o kuan. Yan na kan food. Casablanca nim kamsamida. Casablanca nim kamsamida. Then mo na to ha, padayon na lang ko na to imong og mahimo ko no ipataas pa og ayo. Ha. Nya. Kani daw kanang tagai daw og kanang inspiration imong mga kauban sa live itaw. Ang mga bata nga mag-study hard sad sila parehas nimo. Ha? Yamo ni kuan gid sa imong mga friends.